ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपय रे मन रहु निरंतरे मन रहु निरंतरे। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। मते उधर वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमः परमं श्वासाधीत चरण कमलं चिन्म करदाय भक्त जनमान सन्निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीसदस्य वदने लक्ष्मी जस्य स भक्ष्यसि जस्यस्ते हृदये स्तंभितं नृसिंहमहं भजे। विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यां परं धाम जगधाम नमाम तत्। माधव माधव विषयी सर्वसिद्धि विधायनि वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुति प्रयु। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमः वंदे परमानंद माधवं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तोनति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति जं समागाः। ध्यानवसित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जगजोगिनः जस्य तं न विदुः सुरासुरा गुणवेदेवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं चतुर्थ अध्याय। जतिरुवाच कथं रोदसी विप्रतं काते चिन्तावळीयसि बन्धत्वं शत्रुं मह्यं सुस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीं ऋषे दुःखं पूर्वगोपेन सञ्चितं मध्या पूर्वजास्त्वयं कवष्टुमुपभञ्जुते। मदतं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिज्वतयः प्रजा दुःखेन स्वनहं प्राणं त्यक्तुमिह गतः। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजाग्विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिविना। पाल्यते जा माया धेनुः सा सन्ध्या सर्वथा भवते। जो मायारूपित वृक्षः सोऽपि बन्ध्यतुमाश्रयते। यत्फलं मद्गृहायातं तत्शीघ्रं विनश्यति। निर्भग्यस्यानतपत्यस्य किमत जीवितेन मे। इत्युक्तात् स रुरदाश्चैसत्पार्श्वं दुःखपीडितः। तदा तस्य जेते चित्ते करुणाभूत गरीयसि तद् भालाक्षरमालं च वाचायामासं जोगवान् सर्वं गोत्वा जतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं। जतिरुवाच मुच्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मण गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यजं संसारवासनं। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं। सप्तजना सप्तजन्माधिपति तव पुत्र नैव च सन्तेतः
सगौर दुख मवापाङ्गः पुरा तथा रे मुच्चन्द कुटुम्बास सन्न्यासं सर्वथा सुखम। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलदापि नो चत्य जाम्यहं प्राणं त्वदग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रादिसुखी नोहं सन्न्यासं शुष्क एव हि गृहजः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः इति विप्राग्रह दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तोपधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखे कविमार्चनात् न जस्यासि सुखं पुत्रः यथा दैवः तोद्यमः अत हठेन युक्तसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्य गृहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्यं त्वं ततः पुत्र भविष्यति। सत्यं शौच दया दानमेक भक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रियां कार्यं तेन पुत्र निर्मलः। एवं मुक्ता जजौ जोगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणुं फलं दत्त्वा स्वयं जातुस्तु कुत्रवित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता मम पाना फलं चाहं न भक्ष्ये। फलभक्षण गर्भ स्याद्गर्भेण दरवृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं तत शक्ति गृहकार्यं कथं भवते। दैवाधाटी व्रजेत् ग्रामे पलायद् गर्भिणी कथं सुखवनी वसेत् गर्भस्थं कुक्षेः कथमसृजेत्। सन्यासी पचारिले हे ब्राह्मण देवता तुमे दीर्घ निश्वास मारुछ काहींकि किछि घोर चिंतारे पड़िछ कि शीघ्र मते तुम दुखर कारण कुह। ब्राह्मण कहिले गोसाई मु मोर पूर्व जन्मर पाप संचित दुख कथा केते बा वर्णना करिबि। वर्तमान मोर पितृपुरुष मु देउथिबा जलांजलि को अत्यंत दुखरे दीर्घ श्वास मारी ग्रहण करुछंती। मोर प्रदत्त वस्तु देवता ओ ब्राह्मण माने प्रसन्न चित्तरे ग्रहण करुनाहांती। संतानटीए पाई मु एबे दुखी होई जाउछि जे मते चतुर्दिग शून्य देखा जाउछि। तेणु मु प्राण त्याग करिबा निमंते एठाकु आसीछि। संतानहीन जीवन को धिक, संतानहीन गृह को धिक, संतानहीनर धन को धिक, संतानहीनर कूल को भी धिक। मु जेउ गाई पालुछि से भी बांझ होई जाइछि। जेउ गछ लगाउछि से गछरे भी फूल फल धरुनी। मु मो घर को जेउ फल आणुछि ताहा मध्य शीघ्र पचि जाउछि। एपरि अभागा अपुत्रक जीवन रखी मु कौन करिबि। एपरि कही ब्राह्मण आत्मदेव दुखरे व्याकुल होई उठिले एवं सन्यासी निकटरे भो भो होई कांदी पकाइले। ताहा देखि सन्यासी हृदय करुणा जात हैला। से थिले जड़े जोगनिष्ठ पुरुष। तेणु से ब्राह्मण को ललाटर रेखा देखि सकल वृत्तांत जानीगले एवं तांकु बुझाई कहले। सन्यासी कहले हे ब्राह्मण संतान प्राप्तिर मोह त्याग कर। कर्मर गति बड़ विचित्र। विवेक ज्ञानर आश्रय नहीं संसार वासना छाड़ी दियो। हे विप्रवर शुण तुमर प्रारब्ध देखि मु जानी पारुछि जे तुमे 7 जन्म पर्यंत कौनसी संतान लाभ करि परिबो नाही। पूर्व काल रे राजा सगर एवं राजा अंग को संतान हेतु दुख भोग करिया को पड़िथिला। हे ब्राह्मण वर्तमान तुमे कुटुंब आशा को छाड़ी दियो। सन्यास रे ही सकल प्रकार सुख निहत। ब्राह्मण कहिले हे महात्मा ज्ञानर मु कौन पाइबी। आपण निजर जोग शक्ति बल मते पुत्रटीए दियंतु नचेत मु आपण आगे ये शोकरे मूर्छित होई प्राण त्याग करदेवी। जो सन्यास आश्रम रे पुत्र स्त्री आदिंगर सुख मिले नहीं ताहा तो सर्वथा निरस। संसारर सरसता तो पुत्र पौत्र आदि भरी होइथिबा गृहस्थ श्रम रे रहिछि। ब्राह्मणकर एपरी जिद्दी देखि सन्यासी कहिले विधाता लिखन के करिब आन। विधाता लेखन को टाळिबाकू जिद्दी धरी राजा चित्रकेतु को बहु कष्ट सहिबाकू पड़िथिला। तेणु जानी रख
विधाता द्वारा समस्त उद्यम पंड होइथिबा व्यक्तिଙ୍କ परि तुमको मध्य पुत्र सुख मिलिବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଭୀଷଣ ଜିଦି ଧରି ବସିଛ ଏବଂ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅବା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି? ଶେଷରେ ସେହି ମହାତ୍ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜିଦି ଛାଡ଼ିବାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟି ନିଅ, ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟତା ଓ ଶୌଚାଚାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସହିତ ଦୟାଳୁ ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଭୋଜନ ନ କରି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବଖତ ଭୋଜନ କରିବେ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଚଳିଲେ ସତ୍ ସ୍ୱଭାବର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏପରି କହି ସେହି ଯୋଗୀରାଜା ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଫଳଟି ଦେଇ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେବା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବଡ଼ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଜଣେ ସଖୀକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ସଖୀ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲିଣି। ମୁଁ ଏ ଫଳ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଫଳ ଖାଇଦେଲେ ତ ଗର୍ଭ ରହିଯିବ। ଗର୍ଭ ରହିଲେ ପେଟ ବଢ଼ିଯିବ। ପୁଣି ମୁଁ 2 ବେଳା 2 ବଖତ ଏଣୁ ତେଣୁ ନ ଖାଇ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ରହିଲେ ମୋର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବନି? ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ତୁ କହିଲୁ ଭଲା ଏ ଘରଧନ୍ଦା ଚଳିବ କିପରି? ପୁଣି ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଡକାୟତ ପଶିଯିବେ, ମୁଁ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇପିଟା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିପରି ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବି କହିଲୁ? ଯଦି ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ମୋ ଗର୍ଭଟା ପେଟରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିବି କିପରି? ଯଦି ପ୍ରସବ କାଳରେ ଛୁଆଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବାହାରି ଆଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ। ପ୍ରସବ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋ ପରି ସୁକୁମାରୀ ଭଲା ସେହି କଷ୍ଟ ସହିବ କିପରି? ମୁଁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବି, ତେବେ ତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସି ଘରର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୋହି ନେଇଯିବ। ପୁଣି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଆଦି ନିୟମ ପାଳନ ହେବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଠିନ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ମୋ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସୁଖୀ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।